ovom videoklipu montirat ćemo LED traku sa napajanjem od 5V. Za ovakvu LED traku nije vam potreban kontroler od 12V već običan punjač od mobilnog telefona. Sigurno imate ispravnih punjača koje ne koristite, a možete ih iskoristiti. LED traku sam kupio na AliExpressu. Kada kupujete sa AliExpressa, računajte da vam paket stigne i do mjesec dana. Naručivanje sam izvršio 1. oktobra, a paket mi je stigao tek 27. decembra, tako da sam dugo čekao. Na početku ove LED trake se nalazi USB priključak za povezivanje na adapter od mobilnog uređaja. Dobra stvar jeste da ovakve trake su samolepljivlje i možete ih zalepiti gdje želite i kako želite. Ovu LED traku stavljam u kuhinju i zalepio sam ju na viseće elemente iznad radne ploče. 5 metara trake sam stavio u 3 reda. Punjač povezao sa luster klemama gdje ću da spojim struju. Punjač sam zalepio silikonskim lepkom i naravno stavio ugradni prekidač radi lakše kontrole svetla. Da bi to sve lepše izgledalo, stavio sam aluminijumski profil da LED traka svetli na dole i da se ne vidi punjač. Jedna od varijanti je da se punjač stavi u kutiju za povezivanje struje ako imate mjesta i to bi bilo najidealnije rješenje. Naravno, prekidač može da bude isto u kutiju Fi60 ako je moguće da tako uradite. Nadam se da ste vidjeli nešto što vam može poslužiti za vašu ugradnju LED trake. Ne zaboravite staviti neki komentar ako vam je nešto pomoglo. Lajkujte, delite sa svojim prijateljima i kolegama. Ako pratite ovaj kanal, vidimo se u nekom od narednih klipova. Svako dobro!